बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इंसान जो ख्वाब देखता है ज़रूरी नहीं कि वो ख्वाब हमेशा अच्छे ही हों, बल्कि ये ख्वाब अक्सर औक़ात इंतहाई अजीब व गरीब होते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होते हैं कि इंसान इनको बयान करने में भी शर्म महसूस करता है। याद रहे कि ख्वाब अच्छा हो या बुरा, ख्वाब तो ख्वाब ही होता है और इसकी कोई ना कोई ताबीर ज़रूर होती है। बाज़ औक़ात अच्छे ख्वाबों की ताबीर अच्छी नहीं होती, जबकि बुरे ख्वाबों की ताबीर अच्छी होती है। इसलिए ख्वाब को बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि अहले इल्म से इसकी ताबीर पूछ लेनी चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ख्वाबों की ताबीर बताने जा रहे हैं और आपको ये भी बताएंगे कि जब दौलत करीब आती है तो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो इंसान को ख्वाब में दिखाई देती हैं। मतलब ये कि अगर आपको इन 5 चीज़ों में से कोई चीज़ ख्वाब में दिखाई दे तो समझ लें कि दौलत आपके बहुत करीब आ चुकी है। इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपको ये भी बताते हैं कि कौन सी 5 चीज़ें ख्वाब में देखना दौलत करीब आने की निशानी है। लेकिन ये बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि ये ख्वाब होता क्या है। याद रहे कि ज़माने कदीम से लेकर आज तक ख्वाबों को मुख्तलिफ अवामिल की वजह करार दिया गया है। कभी इसे जिस्मानी और जहनी कैफियत से जोड़ा गया तो कभी शऊर और लाशऊर की जंग करार दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ ख्वाबों की मुख्तलिफ तशरीहात पेश की गईं। इंसान अक्सर औक़ात नींद की हालत में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखता है जो बेदारी और जागने की हालत में नहीं देख सकता। उर्फ़ आम में इसको ख्वाब के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। खुलासा तफासीर में है कि ख्वाब में रूह जिस्म से निकल कर और आलम सफली में सैर करती है और वो देखती है जो जागने में नहीं देख सकती। इसे हिस्से रूहानी कहना चाहिए। याद रहे कि हिस्से जिस्मानी सिर्फ हाजिर पर हावी हो सकती है और हिस्से रूहानी हाजिर और गायब दोनों का इदराक और एहसास करती है। इसीलिए ख्वाब में ऐसे अहवाल और कैफियत मुशाहिदे में आती हैं जिनसे खुद ख्वाब देखने वालों को बड़ी हैरत होती है। कभी मुसरत अंगेज़ और कभी खौफनाक तस्वीरें जहन में उभरती हैं। बेदारी के साथ ही ये तमाम कहानी यकलख्त मिट जाती है। याद रहे कि कुरान के मुतादिद मकामात में मुख्तलिफ नौइयतों से ख्वाब का तज़किरा किया गया है और अहादीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील बयान फरमाई है, जिससे मालूम होता है कि ख्वाब का वजूद हक है। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से का ख्वाब ज़्यादा सच्चा होता है, क्योंकि पिछला पहर आम तौर पर दिल दिमाग के सुकून का वक्त होता है। उस वक्त न सिर्फ ये कि खातिर जमई हासिल रहती है, बल्कि वो नुज़ूल मलाइका, सादत और कबूलियत दुआ का भी वक्त है। इसीलिए इस वक्त का देखा हुआ ख्वाब ज़्यादा सच्चा होता है। ताहम किसी ख्वाब के बारे में यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह ख्वाब सच्चा है और इसका वक़ू यकीनी है, इसलिए कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से महज एक रहनुमाई होती है, हुज्जत शरई नहीं। मालूम हुआ कि ख्वाब अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए कोई इशारा होते हैं, तो ऐसे में चाहिए कि ख्वाब की ताबीर हमेशा किसी समझ और इल्म रखने वाले शख्स से पूछी जाए। हर किसी के सामने से बयान करने से इज्तनाब करना चाहिए। प्यारे भाई और प्यारी बहनों, हम आपको चंद चीज़ों की ताबीर भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बताते हैं जो दौलत के करीब आने की निशानी है। कहते हैं कि दौलत करीब आती है तो 5 चीज़ें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना, ख्वाब में तख्त देखना, या जिस शख्स ने ख्वाब में घोड़ा या ऊँट कभी देख लिया तो समझें कि ये दौलत करीब आने की निशानियाँ हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने ये 5 चीज़ें मुलाहिजा की जो ख्वाब में देखने का मतलब है कि दौलत करीब आ चुकी है। चलिए अब आपको चंद मजीद ताबीरात के बारे में बताते हैं जो निहायत दिलचस्प हैं। ख्वाब में पैसा देखना। हज़रत इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में पैसा जंग और खसूमत है। अगर देखे कि उसके पास पैसा दलील है कि किसी से झगड़ा करेगा
اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں دلیل ہے کہ سخت غم میں مبتلا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ پیسے اپنے گھر سے باہر ڈالے ہیں دلیل ہے کہ غم و اندوہ سے نجات پائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دیکھے کہ اس نے حج کیا تو حق تعالیٰ اس کے نصیب میں حج کرے گا، اگر بیمار یہ خواب دیکھے تو شفا پائے گا، اگر قرض دار دیکھے تو قرض سے فارغ ہوگا، اگر مسافر دیکھے تو وطن کو سلامتی سے واپس آئے گا۔ خواب میں قرآن مجید دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں مصحف کی تعویل علم اور حکمت ہے، اگر دیکھے کہ اس نے مصحف خریدا ہے دلیل ہے کہ طالب علم اور دانش مند ہوگا، اگر دیکھے کہ مصحف کو آگ میں جلایا ہے تو یہ فعل اس کے دین کے فساد پر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اس نے مصحف کھول کر سر اور آنکھ پر رکھا ہے دلیل ہے کہ سب کام اندازے کے ساتھ کرے گا اور اس شہر کا والی ہوگا۔ خواب میں ہدہد دیکھنا۔ پیارے بھائیوں، ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ہدہد عقل مند و دانا مرد ہے کہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے، اگر دیکھے کہ اس نے ہدہد پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے دلیل ہے کہ مذکورہ صفت کے آدمی سے اس کی صحبت ہوگی اور اس سے دانائی حاصل کرے گا۔ خواب میں چمیلی کا پھول دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ کسی دوست نے اس کو گلدستہ چمیلی کا دیا تو دلیل ہے کہ درمیان ان کے کوئی گفتگو پیش آ جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس نے چمیلی کے پھول کسی درخت پر سے چنے اور اپنے شوہر کو دیے تو دلیل ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے دے، اور اگر کوئی دیکھے کہ چمیلی کے پھول اس نے اپنے غلام کو دیے تو دلیل ہے کہ اس کا غلام بھاگ جائے۔ خواب میں چاول دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے جو بقدر چاول دیکھنے کے حاصل ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پکے ہوئے چاول کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مراد پوری ہوگی اور خیر و نیکی پہنچے گی۔ خواب میں دودھ دیکھنا۔ پیارے بھائیوں، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تازہ دودھ اور خوب شیریں ذاتی مال پر دلیل ہے، اور اگر ترش ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ تازہ دودھ پیا ہے دلیل ہے کہ اسی قدر حلال مال پائے گا، اور اگر عورت دیکھے کہ دودھ اس کے پستان میں جم ہو گیا ہے دلیل ہے کہ اس کے فرزند ہوگا۔ خواب میں شراب پینا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شراب کی تعویل مال حرام ہے، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ شراب پی کر مست ہوا ہے دلیل ہے کہ مستی کے مطابق عزت اور رتبہ پائے گا، اگر دیکھے کہ بغیر شراب پیے مست ہوا ہے دلیل ہے کہ اس کو بڑا خوف اور دہشت پہنچے گی۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔